بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں رضا عمران اور آپ کو زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہر بدھ کی شام کو 7 بجے. زندگی کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں، آپ سے آپ کی مسائل ڈسکس کرتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتی ہیں ڈاکٹر افشاں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں خیریت سے؟ جی دکھائیں نا ذرا انگوٹھیاں وغیرہ، ہم بات چیت پروگرام بعد میں شروع کریں گے. اچھا، یہ چھوٹی سی بھی پہنی ہوئی آپ نے رنگ، مڈی رنگ. مڈ رنگ. زبردست جی. شوق ہے آپ کو رنگز وغیرہ کا، جیولری مجھے کا؟ رنگز کا بہت شوق ہے، ایک رنگز کا اور ایک ایئر رنگز کا. ایئر رنگز کا. کتنی کلیکشن ہوگی آپ کے پاس؟ کافی زیادہ ہے نا. کافی مجھے زیادہ. تو جہاں ملتی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک لنک بھی دوں گی. فیس بک سے میں نے منگائی ہیں انگوٹھیاں وغیرہ، بہت اچھی اور ہول سیل ریٹ پہ. دیکھیں اپنی باتیں شروع ہو گئی ہیں ہماری. جناب ہم ڈاکٹر افشاں سے بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ان کی خاصیت ہے. اب تک تو خیر آپ جان چکے ہوں گے. اگر میں یہ کہوں کہ نام تو سنا ہوگا تو غلط نہیں ہوگا. ڈاکٹر افشاں پچھلے 23 سال سے راولپنڈی نیشنل مارکیٹ میں پریکٹس کر رہی ہیں. افشاں میڈیکل سینٹر چلا رہی ہیں جو کہ کمرشل مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہے. اور ان کی جو خاصیت ہے یا جو اسپیشلائزیشن انہوں نے کیا وہ ہے جی بے اولادی. تو اگر خدا نہ خواستہ یا اگر اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، ظاہری بات ہے آپ کے پاس ابھی تک یہ نعمت موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور رابطہ کس طرح سے کریں گے؟ ہمیں کال کر کے. ہمارا نمبر ہے 051-410-2357 051-410-2357. اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، بلکہ نظر آتا رہے گا سارے پروگرام میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر افشاں سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو. ان کے نمبر ہے جی 0300-513-9482 اور 0333-513-9482. نمبر کوڈ صرف چینج ہوگا، باقی نمبر وہی ہیں. ان پہ آپ بات کیجئے اور جب آپ بات کریں تو آپ نے کوئی ٹیسٹ کرائے ہوئے ہیں تو وہ ٹیسٹ ہونے آپ کے پاس لازمی ہے تاکہ آپ کا ٹائم بھی بچے، ڈاکٹر افشاں کا بھی ٹائم بچے. سیکنڈلی ایک چیز اور جس کا میرے لیے بتانا بڑے فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر افشاں کڈنیز کا علاج جو ہے وہ فی سبیل اللہ کرتی ہیں، اس کا کچھ بھی چارج نہیں کرتی ہیں. خدا نہ خواستہ یہ بیماری ہو تب بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. جناب آج ہم کس پہ بات کریں گے؟ آج ہم نا جینڈر چوائس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ٹھیک. پاس اکثر میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے یا یہ وہ. پہلی بات تو یہ کوئی بیماری تو ہے ہی نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے دونوں دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو ہم کچھ ہارمونل پروفائل آپ کا کرواتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کا. جب ہم وہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں کسی چیز کی اگر کمی ہوتی ہے آپ کی باڈی میں، اسپیشلی میلز میں وائی سیلز کی، تو اس کے لیے ہم تھوڑا بہت آپ کو میڈیکیشنز دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ایک نارمل 6 سے 8 ہفتے انسان کو کھانی پڑتی ہے، میلز کو اسپیشلی. اور وہ میڈیسن کھانے کے بعد آپ پھر سلیکٹیو ڈیز اویل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کنسیو ٹو میل بیبی. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی آرٹیفیشل وے نہیں ہے اور کوئی نقصان تو نہیں ہے اس کا؟ کوئی نقصان باڈی میں نہیں ہے، کوئی نقصان سائیڈ ڈیمیج ہو جائے افیکٹ کچھ؟ نہیں ہے. کچھ بھی آنے والے بیبی کے لیے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ کے مسز کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو اپنے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اور اگر یہ پروسیس دہرایا جائے، اگر دوبارہ بیبی کرنا کوئی چاہ رہا ہو تو پھر سے ہم چوائس کر سکتے ہیں؟ پھر بھی چوائس کر سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. کسی کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، مطلب وہ اپنی مرضی سے یہ کر سکتے ہیں. مطلب یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ہم آپ کو جیسے جس طرح کے ایچ پی لیول کم ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کیلشیم لیول کم ہو جاتا ہے، اسی طرح میل سپرمز کم ہو جاتے ہیں یا وائی سیلز کم ہو جاتے ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میڈیکیشنز دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو غلط کنسیپٹ ہے کہ غیر اسلامی یہ چیز، کرنی تھی. غیر اسلامی یا کچھ خدا نہ خواستہ شریعت کے آرٹیفیشل خلاف نہ وے کوئی بات جائے. یا آرٹیفیشل وے ہے یا کوئی میڈیکیشنز کے تھرو کوئی ڈونر سپرمز یا یہ وہ اس طرح کا، تو ایسا کچھ ایلیمنٹ نہیں ہے. نتھنگ، نیور نیور. ہم تھرو میڈیکیشنز ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور سکسیس رزلٹ جو ہے ہمارا وہ 98-99% ہے. باقی شفا اللہ دینے والا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پیشنٹ میرے پاس آئے وہ میرے لیے فرسٹ آف آل دعا گو رہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خوشیاں لائے اور آسانیاں پیدا کرے. آمین آمین. اور جو پہلا بیبی کنسیو کرنا چاہے تو وہ بھی پلان کر سکتے ہیں؟ بالکل. جیسے بے اولاد کپل آتے ہیں، بانجپن کے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ ایزوسپرمیا کے لوگ آتے ہیں، اسپیشلی ایزوسپرمیا کے میرے پاس بہت زیادہ میلز آتے ہیں.
تو میلز میں آج کل ایزوسپرمیا بہت زیادہ ہے, 40-60 ایوریج جا رہی ہے. 40% میلز ٹھیک ہے اور 60% میلز کے ساتھ یہ پرابلمز کوئی نہ کوئی ایزوسپرمیا کی چل رہی ہے. کیونکہ بیسک اس کے اگر پیچھے کازز میں اگر ہم ردا جائیں تو ہمارا آج کل کا ڈائٹ میتھڈ جو ہے وہ بڑا آؤٹ آف وے ہے. صحیح. نیچر کے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں, نیچر سے ہم بہت دور ہیں. ساتھ میں آرگینک چیزیں نہیں ہیں, دیسی چیزیں نہیں ہیں. جب آرگینک کا دور تھا تو ہم لوگ آرٹیفیشل کی طرف آ گئے. اب جب اس کے معلوم ہو گیا کتنی دیسی چیزیں امپورٹنٹ تھی تو دوبارہ ادھر جا رہے ہیں اور بہت کم جانے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ ہر سبزی ہر چیز کیمیکلز کے تھرو تیار ہو رہی ہے. مطلب آپ کسی بھی پوائنٹ سے اپنے آپ کو سیف اینڈ ہیلدی اس میں لانا چاہیں تو بہت مشکل آپ کے لیے ہو گیا ہے آج کل. وہی بات ہے کہ گھر میں مرغیاں رکھیں, گھر میں ہی کچھ سلسلہ کریں سبزیاں لگانے کا, چھوٹا سا گارڈن بنائیں, کوشش کریں. اچھا کچن گارڈن ضروری ہے کہ آپ کسی بڑے سے گارڈن میں بنائیں؟ میں تو بڑے کراچی میں دیکھا تھا میں نے کہ انہوں نے گملے رکھے ہوئے, لمبے لمبے گملے سے تھے, کیاریاں بنائی ہوئی, اسی میں ٹماٹر بھی لگے ہوئے, ہری مرچیں بھی لگی ہوئی. اچھا میرے بچپن میں کافی بڑا, پرانے وقتوں میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے, بڑے بڑے تو کافی بڑا کچن گارڈن تھا. اور مجھے یاد ہے کہ توریاں آتی تھی کہ چڑ ہو گئی توریوں سے ہو گئی تھی, ٹینڈے اور توریاں, گھیا کدو کا رائتا, اس کی مٹھائی, اس کا سالن, مطلب کدو تو چھیڑ بن گئی تھی میری, اتنے زیادہ وہ کھا گئے تھے. لیکن گھر کی دیسی چیزوں کی تو بات ہی اور ہوتی ہے. اچھا ڈائٹ کے علاوہ ہمارا جو لائف اسٹائل آلریڈی بن گیا, لائف اسٹائل اچھا, رات کو دیر سے سونا, صبح دیر سے اٹھنا, ٹھیک ہے. اب کڈنی کو ایک پراپر ورک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. صبح نیچرلی ایک ورک شروع کر دیتے ہیں, رات کو سست ہو جاتے ہیں, صبح ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں. پھر سموکنگ بہت زیادہ ہے, نشہ بہت زیادہ ہے, سموکنگ خواتین میں بھی کافی رجحان بڑھ گیا آج کل. وہ شیشہ ہے یا کچھ بھی فلیورز ہیں یہ وہ, لیکن دیکھیں آپ کو ہٹ تو کہیں نہ کہیں چیز کرتی ہے نا. وہ فلیورز میں یا لائٹ ہے یا لائٹ موڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ لائٹ ہے, نتھنگ. جو شیشہ اس سے بھی ٹوبیکو تو اتنا ہی یوز ہوتا ہے نا, ٹوبیکو بھی ہے اور اس میں ایکسٹرا کیمیکلز ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر رہی ہیں, پریشان کر رہی ہیں. لیکن ہم بظاہر ان کو نیچر کے دور ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. پھر سیکنڈلی یہ کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کم ہے. اس کی جگہ کافی نے لے لی, چائے نے لے لی, ڈرنکس, سافٹ ڈرنکس نے لے لی, جوسز, فروٹس سے ہم بہت زیادہ دور ہیں. اور اگر ہم فروٹس لیتے بھی ہیں تو وہ اتنے کیمیکلز والے ہیں کہ وہ پریزرویٹیوز ڈالے ہوتے ہیں, شوگر کتنی, بلکہ ڈبوں میں تو جوس ملتا ہی نہیں ہے, وہ تو رنگ دار پانی ہوتا ہے, چینی ڈالی ہوتی ہے, فلیور ڈالا ہوتا ہے اس کے اندر, فلیور ڈالا ہوا ہوتا ہے. تو نیچرل فوڈ کی طرف آئیں, نیچرل ڈائٹ کی طرف آئیں. اچھا اگر ایک ڈائٹ فرض کریں, ویسے تو ڈائٹیشین کا کام ہے یہ, لیکن اگر آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے کیا ڈائٹ ہونی چاہیے تو آپ کے خیال سے کیا ہو؟ میرے پاس اگر کوئی کپل آتا ہے یا کوئی میل ایزوسپرمیا پیشنٹ آتا ہے تو میل ایزوسپرمیا پیشنٹس کے لیے میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں, سب سے پہلے براؤن بریڈ اور صبح میں چائے یا دہی کا استعمال زیادہ کریں, دہی کا استعمال زیادہ کریں. ٹھیک ہو گیا, یوگرٹ نہیں جو ڈبوں والا نہیں, جو دہی ہوتا ہے, کھلا دہی, جو کھلا دہی ہوتا ہے یا آپ گھر میں جما سکتے ہیں تو وہ زیادہ. میں نے جمائے 3 ڈونگے غصے میں آ کے اچھا دہی کے, اچھا بنا, بہت اچھا بنا بھائی. اور میرے پاس جو ہیلپ تھی کچن میں جو کام کرتا تھا وہ بندہ دھوکہ دے کے چلا گیا 18 سال کے بعد. اب مجھے غصہ, میں کہا میاں سے نہیں لڑوں گی, بچوں سے نہیں لڑوں گی, تو میں نے دہی کے 3 ڈونگے جمائے غصے میں آ کے, اور اتنا مزے کا وہ دہی بنا ہے نا, یقین کریں. مٹی کے برتن میں آپ جمائیں تو اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے, اس کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. اور دہی آپ صبح ناشتے میں لیں, یہ میں ایسے پیشنٹ کو ایڈوائز کریں جو ایزوسپرمیا پیشنٹ ہے. سیکنڈلی یہ کہ اگر آپ سردیوں میں ہیں تو سردیوں میں آپ لوگ 1 کاجو لے لیں, 3 بادام کے پیس لے لیں, 1 کھجور لے لیں اور 1 انجیر لے لیں. یہ 4 چیزیں ہیں
3 काजू, 3 बादाम और 1 अंजीर 1 खजूर, ठीक हो गया। ठीक है। ये चारों चीजें 1 गिलास दूध में डिप करके रख दें और सुबह वो निहार मुंह चम्मच से वो तीनों चारों चीजें खा ले, ठीक। ऊपर से वही दूध पी ले, ठीक ठीक हो है। गया। ये एक बहुत जनरल टॉनिक है जो कि आपकी किडनीज के लिए, आपके लीवर सिस्टम के लिए और आपकी पूरी बॉडी को एक्टिव, हर Energy फंक्शन को देता है पूरे एक्टिव दिन करने के के लिए, लिए, बिल्कुल एनर्जी सही। आपको बूस्ट करने के लिए है। और इससे इतना हेल्दी स्पर्म जनरेट होता है कि बहुत ज्यादा। 1 काजू और 3 पीस, 3 काजू, 3 काजू, 3 बादाम बादाम। के और 1 खजूर 1 अंजीर, अच्छा ठीक है, ठीक है। अंजीर, ठीक है। ये 4 चीजें 1 गिलास दूध में आप डिप करके रख दें और सुबह नहार, रात को डिप कर दें, सुबह आप वो चीजें भी खा लें, मतलब खजूर चम्मच से खा लें, वो मजे की नरम लगती से होगी, हो नरम जाएगा लगती है, सब हाँ, कुछ, हाँ। वो आप चबा के खा लें और ऊपर से वही दूध आप पी लें। ये एक जनरल टॉनिक है। जो लोग सर्बेक्स जी खाते हैं या फॉलिक एसिड खाते हैं, ख़वातीन खाती हैं, या कोई भी आप ये फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो विटामिन डी के इंजेक्शंस जो लोग पीते हैं, तो अगर ये टॉनिक यूज करना शुरू कर दे तो आप ये केमिकल वाली वो जो चीजों कहते से हैं गर्म बहुत होती है, तासीर ड्राई फ्रूट से नो गर्म नो होती है, नो कुछ भी नहीं नो, होता। वो रात को जब आप डिप कर देते हैं कोई चीज भी तो उसकी तासीर ठंडी हो ठंडी जाती हो है, जाती है, ठंडी हो ठीक, जाती है। ठीक। तो ये बहुत अच्छा है मेल्स के लिए। मैंने अच्छा, जैसे पुराने बताया। वक्तों में डॉक्टर अफशा बात में काट रही हूँ, तो जब दवाइयाँ इतनी नहीं थी कॉमन, तो जी, लोग जी। अभी भी देहातों में इन्हीं तरह की चीजों से इलाज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अब आई साइड में, सर में दर्द होता है, लोग आंख में सुरमा डालते हैं। और मतलब अब वो देखें कि सुरमा डालने से आपकी आंखों में से जो भी रैश और पानी और ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर जब आ जाती हैं तो वो आप बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस करना शुरू कर देते। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ख़वातीन प्याज काटती होती थी, सर में दर्द होता था तो अच्छा। प्याज जब काटती थी तो उनके थोड़े से आंसू और वो कचरा सा, पानी सा बहता था, तो उससे ये है कि मिग्रेन का, सर दर्द का आराम आना शुरू हो जाता था। सही सही तो ये सही। सारी चीज़ें, मतलब आप देखें ना, ये नेचर के मेडिसिन तो राइट नाउ कि हमें ठीक, कोई ठीक। डिजीजेस है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हम मेडिसिन खाएं, ठीक है, लेकिन कॉल ले ले, अटेंड कर कॉल ले कॉल ले। हमें इशारा हो चुका है। देखते हैं प्रोग्राम में कौन शामिल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बहुत ही हल्की आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन हमारी बात कर रही है, कहाँ से? जी मैम, सगराबाद से बात कर गंग से आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है, तो नाम बताया नहीं था। आप जो भी हैं दोबारा कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 051-410-2357, 0514102357। हमारी वो बहनें या वो भाई जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, प्रोग्राम में कॉल करके अपना मसला बताइए। चाहे तो नाम बताएं, चाहे तो नाम ना बताएं, हम प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। और इसके अलावा अगर किडनी के मसाइल हैं या अगर आप जेंडर चॉइस करना चाहते हैं तो उसके हवाले से भी डॉक्टर अफशा आपको गाइड करेंगी। डॉक्टर अफशा के सेल नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 0333-513-9482 और 0300-513-9482 पे अभी आप कॉल्स कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा की टीम इनकी क्लिनिक पे मौजूद है। ये नंबर इनके पास यहाँ नहीं है, वरना तो इतने सुकून से फ़ोन पड़ा ना होता। कॉल्स आ रही हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अपने टेस्ट जो भी हैं वो आपके पास होने चाहिए ताकि आपका जो है वो टाइम बचे। हम इस कॉल्स के ब्रेक होने से पहले बात कर रहे थे किस तरह से ग़िज़ा के ज़रिए अपना इलाज किया जा सकता है, क्योंकि इसे कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। अगर आप कुछ चीज़ों का परहेज़ कर लें, अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लें, तो शायद बहुत सी बीमारियों से इंसान बच जाए। अच्छा, मोटापा कितना काउंट करता है? मोटापा हर चीज में बहुत ज्यादा काउंट करता है कि जैसे आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है मोटापे की वजह से, आपका फिजिकली एक्टिविटी कम हो जाती है और आपका ब्रीथिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, सांस फूलना और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा फैटी लोग। आपने देखा कि आजकल बच्चों में कितना मोटापा हो गया और यंग लोगों के हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बेसिकली जंक फूड्स ये जो है ना, देखें अच्छा, कॉल आ गई है, कॉल ले लें, कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गई। नजमा, आपने इतना अच्छा मेकअप किया, मेरा तब भी मतलब
बुरी लग रही है, खौफनाक है। क्यों नजमा आप ही क्यों? अरे कोई लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई लाइन में मसला आ रहा है। लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, आप बात करी थी ये, तो मैंने कहा हम और दिल की बीमारियां कितनी बढ़ दिल रही की बीमारियां, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है लोगों का, शुगर बहुत अर्ली एज में हो रहा है। पहले तो कभी सुनते थे 50 के बाद किसी को शुगर हुआ, आज तो 30 के बाद हो रहा है। तो ये है कि अच्छा, एक और चीज़ मैं पॉइंट पे बात करना चाहूँगी कि अक्सर लोगों को देखा शुगर छोड़ते हैं शुगर होने के बाद, तो आप प्लीज़ मीठा शुगर होने से पहले छोड़ दें। हाँ। और मीठा जो है ये वाइट पॉइजन पॉइजन कहते हैं है, आप उसको, तो वाइट पॉइजन है। इसको- हाँ, उसकी अरे जगह आप शक्कर अगर शक्कर use ले की- लें, वही बात, उसकी जगह शक्कर ले लें, गुड़ ले लें, नेचुरल उसमें आते जाए ना तो वो बहुत सारी शक्कर चीजें में लिए कहीं तो ना आई- कहीं थोड़ी थोड़ी आप हेल्प करना शुरू कर देंगे अपनी बॉडी की। इस वजह कॉल चली जाए, फौरन पकड़ लेते हैं। इसने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी और मैं डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मेरे मतलब अंदर ना मैदे में भी दर्द हो रहा है और साथ रेन में भी इन्फेक्शन हो रही है ना, तो दर्द भी हो रहा है। आपने नाम बताया था अपना, मुझे समझ नहीं जी आया। मेरा नाम फरजाना है। अच्छा, और राउती सवाल से जरा, बात कर रही हूँ। सवाल जरा दोहराइएगा जरा आहिस्ता आहिस्ता के। जी मेरे वो अंदर ना इन्फेक्शन हो रही है ना मेरे यूट्रस में। यूट्रस में इन्फेक्शन। अच्छा, यूट्रस में इन्फेक्शन आ रही है। एज क्या है बहन आपकी? जी तो मेरी एज है जी 52। अच्छा 52। तो शुगर तो नहीं है आपको? शुगर भी है। शुगर है। अच्छा, शुगर की वजह से भी ये ऐसा हो जाता है सम टाइम, तो उसके लिए आप ESR अपना चेक करवाएं ना कि आपका ESR बढ़ा हुआ है या कम है, ठीक है? अगर ESR ज्यादा है आपका तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको कुछ मेडिकेशंस वगैरह दे देते हैं, ठीक है? जी ठीक है। ESR का टेस्ट करवाएं। किसी भी खातून को अगर यूट्रस का इन्फेक्शन है तो वो अपना ESR लाजमी चेक करवाएं, ठीक है? ये सर होता है क्या डॉक्टर अफशा? ये इन्फेक्शन का टेस्ट होता है कि हमारे है। ब्लड में कहीं ना कहीं पस सेल्स तो नहीं बन रहे। अच्छा अच्छा, ये वो हमें कोई ऐसे फिर- टेस्ट है जो कि हम साल 6 महीने बाद करवाते हैं हेल्थ? ये बिल्कुल RFT का टेस्ट लाजमी करवाएं। उसमें आपके किडनी का फंक्शन आपको पता चल जाएगा, लिपिड प्रोफाइल करवा ले, लीवर सिस्टम पता चल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कितना है ये वो। LFT का टेस्ट करवाएं। ये 3-4 टेस्ट आप लाजमी, और करवाते रहने जैसे चाहिए। ESR का मैंने बताया ठीक है। वो करवाएं, औरतें लाजमी करवाएं। ठीक ठीक। ये चीज़ है। अच्छा, अभी हम बात से पहले करे थे बेऔलादी के हवाले से बात करें, बताती चलूँ आपको, फिर से दोहरा दूँ मैं बात कि अगर आपके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, या अगर आप चाहते हैं कि एक फैमिली कंप्लीट हो जाए, बेटियां हैं तो बेटा चाहते हैं, बेटे हैं तो बेटियां चाहते हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर अफशा से रब्ता कर सकते हैं। इनके पास इसका इलाज है, शिफा अल्लाह ताला ने इनके हाथ में दी, गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। बाकी जब आप जाएंगी तो अपने तमाम टेस्ट लेके जाइएगा। और हम बात इसी वाले से आज करेंगे, अगर आप जेंडर चॉइस करना चाहें तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि जी ये इस्लाम के मुनाफी ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तरीका इलाज बिल्कुल जिसे कहते हैं कि खाली से ऑर्गेनिक बोल दोगे और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल इज द राइट वर्ड। प्रोसीजर हमारा कुछ नहीं कोई है, सर्जरी वगैरह तो हमसे नहीं कोई आती इसमें? सर्जरी नहीं है, हम सिर्फ मेडिकेशन देते हैं और सिलेक्टिव डेज देते हैं। जो हस्बैंड एंड वाइफ अवेल करते हैं तो कंसीव टू मेल बेबी। ठीक। खवातीन में बेऔलादी की वजह क्या हो सकती है? खवातीन में बेऔलादगी की वजह आजकल पॉलीकल्सिस्टल ओवरीज खवातीन में होना, उसके बाद ट्यूब ब्लॉकेज होना, उसके बाद पीरियड्स का इनरेगुलर होना, हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना, थायराइड्स का बढ़ जाना या कम हो जाना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रही हैं ख़वातीन को डैमेज। और कुछ ख़वातीन में फैट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मोटापे की तरफ। तो मैं मतलब बार बार देखें, अब टीन एज में जो बच्चियां हैं, जैसे कि 9-10 साल की बच्ची है और मोटापे का शिकार हो रही है, तो आप उधर ही उसको कंट्रोल करें। हम उस 9-8 साल की बच्ची को बड़ा हैप्पी फील करते हैं कि भाई कितनी वो गुबलू सी गुबलू है, सी हाँ। है कितनी, लेकिन वो जंक फूड की वजह से या वैसे फैट्स उस पे आ रहे हैं, तो वहीं पे आप उसको कैच करें, वहीं से पकड़े, आप उसको वहीं पर से साइकिलिंग शुरू करवाएं, एक्सरसाइज शुरू करवाएं, हैबिट्स बनाएं उनकी, ठीक है? क्योंकि आने वाला वक्त रिदा बहुत मुश्किल आने वाला है आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा सारा टेक्नोलॉजी, बिजनेस, एजुकेशन सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम आने वाला है। हाँ। तो अब बच्चों की फिजिकली एक्टिविटी बहुत जीरो फिलहाल अभी भी हो चुकी है। आपको लगता है कोविड की वजह से भी जब हम घर बैठे हैं,
कोविड की वजह से भी, और इन फ्यूचर इस मोबाइल ने, लैपटॉप ने, इन चीज़ों ने हमें फिजिकली बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म कर, हम लोगों में फिर है, हमें फिर अंदर बैठ बैठ के वो थोड़ी घबराहट होती है, हम भागते हैं बाहर, लेकिन आजकल के बच्चे तो बिल्कुल वो टीवी के आगे से या कार्टून के या मोबाइल के आगे से उठना पसंद नहीं करते। गेमिंग करना तो ये चीज़ है कि हमें उनकी आदत शुरू से ही बनानी पड़ेगी, तो अभी से आप कंट्रोल शुरू करें तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे मेरे बेटे को बोल दो कि बेटा जरा नाम लेने लगी थी मैं, पानी की बोतल 19 लीटर वाली जो होती है वो डिस्पेंसर पे लगा दो, दरखास्त देनी पड़ती है उसको, हाँ, फिर वो धक्का देना पड़ता है, उसके बाद चप्पल उठाती है तो फिर उठा के भाग जाए और फिर जाके बोतल लगती है। बिल्कुल सेम इसी तरह हर घर में यही प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत ज्यादा लेजी होते जा रहे हैं। अच्छा, खवातीन की बात हम करेंगे, लेकिन जो है वो कॉलर है मेरे ख्याल से, कॉलर है जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं उनको जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रही है और कहाँ से? जी, मैं मारिया बात कर रही हूँ डॉक्टर साहब। सवाल पूछिएगा। जी, मैं पूछना था कि मेरी ना शादी को 5 साल हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है जी, तो अभी तक मेरी औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं है, 5 साल हो गए। अच्छा, बच्चे नहीं हैं जी। अच्छा, मैंने अपने ट्यूब का टेस्ट भी करवाया, सारे टेस्ट करवाए, मेरे सारे टेस्ट क्लियर आए हैं। आपके टेस्ट क्लियर आए हैं? जी। तो आपके हस्बैंड के? जी, उनके भी ठीक है, बस 19-20 का थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनमें। अच्छा बेटा, ऐसा है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर भी चल रहे हैं, आप इनमें मुझे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करो। अगर कोई 19-20 का जो आप फ़र्क कह रही हैं, सम टाइम वो 19-20 का ही फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। और कहाँ से बोल रही हैं आप? मेरे मियाँ के लिए कोई ऐसा बता दें जो खाने से मतलब वो जरासीम जो है वो पूरे हो जाए। अच्छा, ऐसा है कि देखें, जो मैं आपको वो जनरल टॉनिक की एक बात कर रही थी, वो तो आप ले सकते हैं किसी टाइम भी, एक तो वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये कि देखें, आपका जो ब्लड सेल्स के टेस्ट होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन, हिड्रोल, प्रोजेस्टेरोन वगैरह और प्रोलैक्टिन मेल्स के, अब वो टेस्ट करवाने के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है या कुछ हर्बल आप कोई ट्रीटमेंट कर लें या कुछ डाइट प्लान अपना चेंज कर लें, तो उसमें ठीक है। मैं असल में एक्चुअली जो हूँ मेडिसिन कोर्सेज देती हूँ जो कि आपको ठीक कर देते हैं, लेकिन साथ में डाइट प्लान भी बताती हूँ कि भी ये थोड़ा बहुत आप साथ यूज़ करें, ठीक है। मेरे ना हाथ पैर मेरे सुन्न हो जाते हैं। सॉरी, हाथ पैर क्या? मैंने कहा हाथ पैर बहुत मेरे सुन्न हो जाते हैं ना, सुइयां लगती हैं, पता नहीं हाथ पैर बहुत सुन्न हो जाते हैं। आपके अपने सुन हो जाते हैं? जी जी, मेरे अपने हाथ पैर सुन हो जाते हैं। वो ही ना, तो आपने जो टेस्ट करवाए हैं ना, हाथ पांव सुन होने की 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो या तो आपका ये सार बड़ा होता है या आप फैटी लीवर होते हो, तब आपके हाथ पांव सुन होते हैं। तो वो आपकी जो भी अल्ट्रासाउंड्स मुख्तलिफ 5 साल में डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ टेस्ट करवाए होंगे, वो आप मुझे शेयर करो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बेटा आपको बताती हूँ। और बाकी आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर लें, अफशा मेडिकल सेंटर है हमारा, आप विजिट करें, इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह खैर करे। उन्होंने बताया नहीं ना कहाँ से कॉल कर रही हैं? कहाँ से कॉल कर रही हैं? चली गई मेरे ख्याल से। चली गई। बातों को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मैं और डॉक्टर अफशा जरा चाय पी लें और कुछ खाने का भी इंतजाम करते हैं। उम्मीद है कि आज से बारिशें, प्री मानसून बारिशें शुरू होने वाली हैं। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं जिंदगी। हम बात कर, ये यासिर कहाँ से बात कर रहे हैं? अब कंट्रोल रूम में बैठे हुए लगते कान के पास से आवाज़ आ रही है, इतना ऊंचा बोल है हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर। और हम बात करते हैं कि मोबाइल कितनी ख़तरनाक चीज़ है। मुझे खुद एडिक्शन है मोबाइल देखने की, और बिला वजह की स्क्रोलिंग कर रही होती हूँ, तो नींद का बड़ा मसला चल रहा है आजकल मेरे साथ कि मैं जागती रहती हूँ सारी रात, और सुबह मेरी आँख खुल जाती है 7 बजे कि बच्चों ने जाना होता है कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल होता है। अब इसलिए नींद आ रही है ना मुझे, अब आ रही है, अब नींद आ रही है मुझे। मेकअप रूम में भी आपको बड़ी मजे की बस आप प्रोग्राम करें, मैं उठा देना मुझे 20 मिनट के बाद। अच्छा, मैं एक नींद का वो झोंका पूरा कर लूँ। अच्छा, आपने वही बात बोली कि सेल फोन की वजह से, सेल फोन की बीमारी की बड़ी वजह सेल फोन है। अब बिल्कुल इससे हम बड़े तंग आए। तंग तो नहीं आए हम, बस आदत हो गई है। आदत हो एक और कॉलर जी प्रोग्राम में शामिल हो रही है। जिंदगी में रौनक बढ़ाने के लिए कौन आया है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या है आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी, बड़ा शुक्रिया, आपने हमारा भी हाल पूछा। देखें जरा, घर की मुर्गी दाल बराबर। मैंने डॉक्टर अफशा से बात करनी थी। जी जी, जी बोलें। आपका नाम?
मेरा नाम नदीम। और सवाल क्या होगा आपका? मेरा सवाल ये था कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो हमने काफ़ी टेस्ट करवाए हैं, काफ़ी लोगों से इलाज भी करवाया है, ठीक है। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यही औलाद नहीं है आपके? हाँ जी, 6 औलाद साल नहीं है। शादी को हो गए, टेस्ट सारे कराए। अच्छा, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, हस्बैंड में प्रॉब्लम है या आप में? हाँ जी, थोड़ी सी वीकनेस वगैरह कोई ना कोई मेरे में भी कह देते थे, लेकिन उसके बाद वो फिर हस्बैंड का भी उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं, उसमें भी वो ना जब भी टेस्ट करवाते हैं ना तो वो एजोस्पर्मिया का आ जाता है। एजोस्पर्मिया। हाँ कजन मैरिज हैं आप? जी जी। अच्छा, ऐसा है बेटा, एजोस्पर्मिया का इलाज जो है मुमकिन है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपके हस्बैंड, लेकिन ये है उसके लिए आपको प्रॉपर पहले प्रोफाइल हार्मोनल करवानी पड़ेगी। आप कहाँ से बोल रही हो, आपको इसके लिए विजिट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप व्हाट्सएप पे अपना वॉइस नोट छोड़ दें और अपने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह जो आपने करवाए हैं, मैं आपको वो देखने के बाद आपके कुछ मज़ीद टेस्ट करवाती हूँ, और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के रुबेला, IgG वगैरह, CA125, 70 ड्रॉक्सी वगैरह कुछ टेस्ट करवाने के बाद हम लोग आपका कुछ ट्रीटमेंट देंगे जो कि 6 से 8 हफ्ते का होता है, और आप वो ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर जो आपको सिलेक्टिव देंगे इंशाल्लाह कंसीव हो जाएगा आपका। लेकिन ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप विज़िट करें, जब पेशेंट मेरे सामने बैठा होता है तो जब मैं उसकी हिस्ट्री लेती हूँ तो उसमें आपका ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आ जाता है। सेकेंडली ये कि जब हम आपका प्रोफाइल करवाते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं, उसमें हमें देखें यहाँ पर तक तो पता चल गया जी एग ओव्यूलेशन नहीं हो रही या हम स्पर्म नहीं बन रहे मेल्स के, यहाँ तो पता चल गया, लेकिन ये किस वजह से नहीं बन रहे या एग किस वजह से नहीं बन रहे, वो वजह मालूम करते हैं, पहले डायग्नोज करते हैं आपका प्रॉब्लम, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको मेडिकेशंस देते हैं। तो वो फिर आपके लिए बहुत बेहतर होता है। अगर आप कहती हैं कि मुझे फ़ोन पे कोई एडवाइस दें तो वो आपके लिए नहीं बेहतर, मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है। हाँ। ठीक हो गया? ज़रा खासा असर ना किया तो हाँ मसला। जी, ठीक है, आप आ जाए, इंशाल्लाह आप मिले मेरे से और अल्लाह ताला खैर करेगा, लेकिन टाइम लेना पड़ता है 15 से 20 दिन पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है और मैं सुबह 9 से 2 बजे तक होती हूँ, इतवार को मेरी छुट्टी होती है, तो टाइम थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? अभी टाइम लेंगी तो आपको 10 से 15 दिन बाद टाइम मिलेगा। हाँ जी, ठीक है जी। बीच में कोई स्किप हो जाए तो वो एक अलग बात है। स्किप हो जाए तो फिर आप इन्फॉर्म कर देते अगली वो पेशेंट को? फिर पेशेंट्स को हमें इतवार को घर बैठना कैसा लगता है आपको? इतवार को घर बैठना हाँ, कैसा सारा दिन काम काम काम, अजीब सा नहीं लगता? अब इतवार की तो छुट्टी बनती है हाँ ना, बिल्कुल, लेकिन आपको तो आदत है ना काम की, हाँ, इतनी आदत है कि काम की, लेकिन इतवार को फिर मैं भी बिस्तर से नहीं उठती है ना? अच्छा, मेरा इतवार ज्यादा बिजी गुजरता है। अच्छा, हाँ, 4 दिन के। मैं सारा काम ना सैटरडे को कर लेती हूँ, वो जैसे बचपन में ना वो होमवर्क स्कूल से ही करके घर आ जाते थे कि घर जाके खेलना है, घर जाके खेलना है ना? स्कूल में आखिरी वक्त बैठे होते हैं, वैन नहीं आ रही, अब्बू लेने फटाफट काम कर लो, फटाफट काम कर लो। अच्छा, आपने स्कूलिंग कहाँ से की अपनी? मेरी रावलपिंडी से है, गवर्नमेंट नंबर 1 स्कूल था अच्छा, हमारा। अच्छा, सही, सही, ये क्या कहते हैं, इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल। ओके भाई, मतलब सारा आपका टाइम पिंडी इस्लामाबाद में ही पिंडी गुजरा? इस्लामाबाद में। पिंडी गर्ल हैं आप? पिंडी बॉय, पिंडी गर्ल। पिंडी गर्ल, बिल्कुल बिल्कुल। साइकिलें बड़ी चलाई है मरी रोड पे हमने। अच्छा, मरी रोड पे उस वक्त एक गाड़ी नहीं होती थी और हम ही हम होते थे। और आप ट्रैफिक का हाल देख लें वहाँ पे, क्या हाल है ट्रैफिक तो का ना? बच्चे बाइक में, हमने तो अपना सारे लाइफ गलियों में और मतलब रोड पे गुजारी है, खेल कूद एंजॉय किया है, सही। लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत डॉक्टर से डर भी लगता है बच्चों को बाहर भेजते हुए। हाँ, हालात वही भी ना, ऐसे वही हैं ना। डर हाँ, लगता है, हाँ। पहले नहीं था ऐसा, पहले नहीं था ऐसा पहले डर। ऐसा नहीं था। और इतने अच्छे अच्छे एक और कॉलर हैं जी, उनको प्रोग्राम में शामिल, मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करिए बहन हमारी और कहाँ से? मैं अफशा बात कर रही हूँ जेलम से। जेएलएम से। जनाब, क्या सवाल होगा आपका? मैम, मेरी शादी को डॉक्टर अफशा से पूछना था कि मेरी शादी को 1.5 साल हो चुके हैं और इस तरह मैंने 2 दफ़ा कंसीव किए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 6 वीक जब स्टार्ट होता है तो साथ ही मेरा मिस कैरेज हो जाता है। 1.5 साल हो गए, मुझे पूरी इनकी आवाज़ समझ नहीं आ रही है, लेकिन 1.5 साल शादी को हो चुके हैं। 1.5 साल और मिसकैरेज हुआ है आपका, एक ये कह रही है? 2 दफ़ा मिस कैरेज हुआ है। 2 दफा मिसकैरेज हो चुका है। और आपकी कजन मैरिज है बेटा? नो, आउट ऑफ फैमिली। आउट ऑफ फैमिली है।
अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फिजिकली चेकअप करवाए ना, मेरे पास आ जाए, मैं आपको देख लेती हूँ एक चीज़। सेकेंडली ये कि जो आपने प्रीवियस टेस्ट वगैरह करवाए हुए हैं तो वो साथ लेकर आइएगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आए, और इंशाल्लाह मैं दोनों को देखती हूँ, ठीक हो जाएंगे। देखें अभी 1.5 साल शादी को हो गया है और 2 टाइम मिसकैरेज हो गया है, तो आप कोशिश करें कि अभी आप कंसेप्शन की तरफ ना जाएं। देखें प्रेग्नेंट होना, आपका जो हिस्ट्री देखें तो प्रेग्नेंट होना आपके लिए मसला नहीं है, लेकिन हेल्दी एंड हैप्पी बेबी पैदा होना चाहिए ना, हेल्दी बेबी पैदा होना चाहिए, मिसकैरेज की तरफ आप ना जाएं। स्पर्म टेस्ट तो उसमें उनका कुछ प्रॉब्लम आया था। हस्बैंड ठीक है, हस्बैंड के साथ आए ना, हस्बैंड को लेकर आए, अगर उनका भी प्रॉब्लम है उनका ट्रीटमेंट करेंगे, आप में प्रॉब्लम है तो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। आपके जो पुराने टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो देखेंगे, आपके कोई नए करवाने की ज़रूरत हुई तो वो वहीं से हो जाएंगे और अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, आप विजिट कर लो बेटा, ठीक है। थैंक यू। अब इतने प्यार से डॉक्टर अफशा कह रही वैसे ही मिलने के लिए आ रहे हैं। अक्सर लोग चाय पीने भी चाय पीने आ जाते हैं। अच्छा बस मैं ही रह गई हूँ ना। हाँ आप रह गए, देख ले। अच्छा डॉक्टर अफशा, जो पेशेंट जो कपल्स आपके इलाज करवा के जिनकी औलाद होती है, खुदा ना खास्ता बच्चों में कोई डिस्फॉर्मिटी या नहीं प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं होती? ऐसा कुछ अभी मैं तक तो नहीं है। आवाम की खातिर ये सवाल हाँ पूछ बिल्कुल रही हूँ। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे पास ऐसे कपल ज़रूर आते हैं जिनके ऑलरेडी बेबी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सेकंड बेबी वो करना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ से डरे हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें कुछ ये एडवाइस करें या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दें कि हमें नेक्स्ट बेबी में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो अल्लाह का करम है, शुक्र है, हम मेडिसिन भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं जो उनकी बॉडी की नीड्स होती है, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं होता। अच्छा आपने आपके साथ एक और जो डॉक्टर जिन्होंने बच्चों के हवाले से भी तो काम शुरू किया है ना, हाँ डॉक्टर हुरैन शाहिद डॉक्टर है, हुरैन ने जी। वो बैठती हैं 3 से 5 बजे तक, और इतवार को उनकी भी छुट्टी होती है, और वो उन बच्चों को देखती हैं जो डिसेबल बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, फिजिकल चैलेंज होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब उनके लिए भी मेंटली भी अच्छा, और दोनों। फिजिकली भी ठीक, दोनों ठीक। को देखती हैं, और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं, और अल्लाह ताला ने भी उनके हाथ में शिफा रखी है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वो कर रही हैं। अच्छा तो कभी उनको भी बुलाएंगे और इनको भी प्रोग्राम में बुलाते बुलाएंगे हैं। हम। अच्छा जो वही बात की जिनके वो जो औलाद कंसीव करना चाह रहे हैं आपके पास जो आते हैं, एजोस्पर्मिया के पेशेंट है, कोई भी वजह होती है तो वजह कितने होती- अरसे में रिजल्ट आ जाता है सामने? मेरा तो तकरीबन बहुत ज़्यादा अगर कोर्स लेंथी चला जाए तो वो 3 महीने, लेकिन 6 से 8 हफ्ते अच्छा, मस्ट है। लेकिन वही पेशेंट जब मेरे पास आता है, कोई भी पेशेंट, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनके टेस्ट करवाती हूँ। जब अच्छा। हम उनके टेस्ट करवा लेते हैं जी। तो वो टेस्ट करवाने के बाद हम उनको टाइम पीरियड बता देते हैं ठीक है। कि भी आपका ये प्रॉब्लम है और इतने टाइम में ठीक हो सकता है, तो वो फिर हम जब उन्हें बताते हैं तो अल्लाह ताला के करम से हमें उसी टाइम पीरियड में रिजल्ट भी मिल जाता है। मिल जाता और है। हर दफा ये कोर्स करना पड़ेगा या एक दफा करने से ही बेहतर हालात हो जाते हैं? मेजोरिटी केसेस में ये होता है कि एक दफा में ही पेशेंट चलो, ठीक हो शुक्र है। जाता है, ठीक है, दोबारा ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होती। सम टाइम आपकी एज, आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, कुछ और चीजें मेडिकल रीजन हो सकता है, मतलब हाँ, आपका कुछ कहने के चीजें लिए। होती हैं, तो आपको फर्दर सेकंड बेबी की दफा भी कंसीव करने के लिए कुछ मेडिकेशंस वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक। तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये कि मैं एक बात करना चाहूँगी ख़वातीन के हवाले से कि ट्यूब ब्लॉकेज का बहुत ज़्यादा इशू आता है, और ट्यूब ब्लॉकेज जब ख़वातीन में आती है तो वो ये फ़ौरन कह दिया जाता है कि ये बांझपन है और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो ये ट्रीटेबल चीज़ है। ट्यूब ब्लॉकेज जो है, ब्लॉकेज होने की 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो आपकी ट्यूब में ट्विस्ट होता है, अच्छा कर्व सा कर्व पड़ा आ हुआ जाता होता है, है, ठीक ठीक है, है। एस फॉर्म में होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती ट्यूब, ठीक है। ठीक। उसमें आपकी मेडिकेशन से वो ठीक हो सकती है, कुछ एक्सरसाइजेस से वो ठीक हो सकती है, ठीक हो गया। सेकेंडली ट्यूब में सम टाइम ब्लॉकेज नहीं होती, इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक हो गया, वो आपके लिए ट्रीटेबल चीज़ है। सेकेंडली थर्ड ये होता है कि बिल्कुल ट्यूब में गिराएं पड़ जाती हैं, वो जिसे हर्निया टाइप आप कह सकते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी ट्रीटेबल हैं, यानी जो डॉक्टर या जो पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट को डॉक्टर्स कह देते हैं कि भी ये ट्यूब बंद है और कभी भी ये मां नहीं बन सकती खातून, तो ये बहुत गलत पॉइंट है।
اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان ٹیسٹوں کے مطابق اگر وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں تو پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور سکسیس رزلٹ جو ہے وہ 19% ہے, 92%, اچھا 90, ٹھیک ہے, اور 92% ہمارے پیشنٹ ٹھیک ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی ایج 40 سے نیچے ہے, 42 ہے, 40 ہے, 38 ہے, تو پھر بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ 40 میں ہے نا اگر, تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا صحیح. اچھا کیونکہ ہومیوپیتھک میں تو آپریشن کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے نا, کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو بالکل. پھر ایلوپیتھی میں کیوں ہے وہاں, وہ لوگ بھی کوئی طریقہ نکالے. ہم میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے. ایلوپیتھک کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اگر ایلوپیتھک میں سے 3 یا 4 چیزیں نکال دیں تو ایلوپیتھک بالکل زیرو چلی جاتی ہے. کسی کی ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن پین کلر, اسٹیرائڈس اینڈ سرجری فور ایمرجنسی. اگر آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی ایمرجنسی ہوگی, اگر آپ سرجری نکال دیتے ہیں تو میرے خیال میں ایلوپیتھک میں باقی پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. بجائے کچھ نہیں جناب, پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, کالر کو پروگرام میں شامل کریں. جی السلام علیکم. مجھے آواز نہیں آ رہی بالکل بھی ان کی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے باجی رضا, ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں, منڈی باول سے. اقرا خیریت سے؟ کیسا سنا, بڑا حسین موسم ہے منڈی بہاؤدین کا, برف وغیرہ پڑ رہی ہے ادھر. ہاں جی, میں نے ڈاکٹر رافی صاحب سے بات کرنی ہے کہ میں جب بھی انہیں کال کرتی ہوں, ان کے جو پیچھے کلائنٹ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کبھی ان سے ہماری بات نہیں کروائی. میں نے اس لیے ڈاکٹر افشا کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کی کال آنی ہے, آپ کریں بات ان سے. اقرا ٹی وی آہستہ کر دیں پلیز اقرا. ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں ڈاکٹر افشا, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے کیسی ہو اقرا, ٹھیک ہو؟ جی شکر ہے اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ آپ صبح 10 بجے کال کرنا نا, میں بالکل آپ کو اپنا پرسنل نمبر دوں گی. 10 بجے میں خود فون سنوں گی. ڈاکٹر صاحبہ میں کال کرتی ہوں, جو باجی پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں وہ مجھ سے بات آپ کی نہیں کرواتی. وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ صبح 10 بجے کال کرنا, خود اٹھائیں گی فون آپ؟ میں خود فون اٹھاؤں گی اور میں آپ کو اپنا پرسنل نمبر دوں گی, پھر ہم دونوں بات کریں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ٹی وی ایسا کر دیں اقرا. وہ اپنی آواز خود سن رہی ہے. اقرا چلے گی اقرا. ٹی وی کی اگر آپ آواز آہستہ نہیں کریں گے نا تو ہمارے پروڈیوسر صاحب بہت سخت ہیں, وہ فون ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. وہ پتہ ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی, وہ اپنی آواز سن رہی ہے, آپ کی آواز آپ ہی کو واپس جا رہی ہوتی ہے. اسی لیے آپ ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیا کریں. جب ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام تب اپنی آواز بھی سن لیا کریں آپ, ورنہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیا کریں, ادروائز فیس بک پر بھی ڈاکٹر افشا بھی پروگرام اپلوڈ کرتی ہیں, چینل والی بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس کے لیے آپ نے کال کیے وہ کام تو پورا ہونا. کیوں بھی آپ جو پیچھے بیٹھی ہوتی باجی وہ کیوں تنگ کرتی ہیں, مجھے یہ بتائیں. نہیں کرواتی ہے میری بات, لیکن سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل, کالز بھی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں نا. کالز بھی بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. اور سیکنڈلی جب میں اپنے پیشنٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اس وقت میں کال نہیں, دیکھیں آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, آپ میرے لیے زیادہ اہم ہے نا, تو جو فون پہ ہے وہ پھر میں تھوڑا. اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو تھوڑا امپیشنٹ ہو جاتے ہیں نا, میری بات کرائیں, بات کرنی, وہی دیکھتے ڈاکٹر افشا اور بھی کئی کام کر رہی ہوتی ہے, شاید وہ دوبارہ سے اقرا آ گئی ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ویلکم ٹو زندگی, کون بات کر رہے ہیں؟ بشرا عرفان بول رہی ہوں. بشرا, کہاں سے کال کر رہی ہو آپ؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. پہلے بتا دیں کہ ڈاکٹر افشا لاہور میں کہیں ان کا سینٹر ہے میڈیکل؟ نہیں, لاہور میں میرا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے بیٹا, آپ پنڈی آ جائے. ابھی مری چھٹیوں میں گھومنے آؤ گی نا تو میرے پاس سے گزر کے جاؤ گی تم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ وزٹ تو پلان کرتی رہتی ہے نا؟ پلان کرتی رہتی ہوں, وہ پھر ہم فیس بک پہ اناؤنس کر دیتے ہیں یا پھر ٹی وی پہ بھی کر دیتے ہیں. لیکن فی الحال لاہور میں بہت گرمی ہے. مری کا کوئی ٹرپ ہوا تو میں بتاؤں گی. پاکستان میں کہاں آپ نے کیمپس لگائے ڈاکٹر افشا؟ میں نے چڑیالہ, کشمیر, باغ اور گلگت میں نے بہت زیادہ لگائے ہیں کیمپ. کوئٹہ میں لگائے ہیں, کراچی میں لگائے ہیں, لاہور میں لگائے ہیں, سرگودا میں بہت زیادہ لگائے ہیں. تو ڈاکٹر افشا بتا رہی ہو مجھے تھکاوٹ ہو گئی ہے, کہاں انہوں نے ٹریول کیا؟ ملتان میں نے 5-6 سال نان سٹاپ لگائے ہیں, پشاور میں نے نان سٹاپ لگائے ہیں. میں نے بہت زیادہ کیمپنگ کی ہے, اور پچھلے کوئی 3 یا 4 سال سے میں نے اس ساری چیز کو سٹاپ کیا ہے. کووڈ کی وجہ سے بھی, کووڈ کی وجہ سے بھی اور اس سے پہلے بھی. اور میں نے
तकरीबन 23 साल की मेरी प्रैक्टिस में मेरे जो 18 साल गुजरे हैं वो मेरे घूमने में गुजरे हैं। तो जनाब में गुजरे। घूमना फिरना जरा रोकते हैं, ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि आप जिंदगी में थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम आ चुका है। हमारे साथ रहिए, मैं हूँ रिदा इमरान। जी जनाब, वेलकम बैक। और हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि अजीब सा मौसम है कि एसी में बैठे तो जुकाम शुरू हो जाता है, गर्म सर्द हो जाते हैं, बाहर शदीद किस्म की जो है वो गर्मी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि जी आज से एक स्पेल बारिशों का शुरू हो रहा है, इसको प्री मानसून कह रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी हमने डॉक्टर अफशा माहौल का ख्याल ना रखा, दरख्त ना लगाए, तो सुना था कि कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी कि आने वाले 10-12 साल में हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि इरिवर्सिबल हो जाएंगे, कि हम दोबारा से माहौल को बेहतर नहीं बना सकेंगे। जितनी गर्मी इस साल पड़ी है, हर साल पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं। रावल डैम देखा आपने, ड्राई हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमें अभी सोचना चाहिए, सदका जारिया के तौर पे भी दरख्त लगाने चाहिए। और कहीं पे भी आपके घर के आसपास, आपके रोड साइड पे, आपके फुटपाथ के ऊपर काफ़ी जगह होती है जो दरमियान में मिड लाइन है, आप अपना हिस्सा डालें। कोई फलदार दरख्त लगा दें, कोई वो कहते हैं सफेदे का लगा दें। सफेदा वैसे पानी बहुत चूसता है। Exactly, मोरिंगा बड़ी जल्दी ग्रो करता है। मैंने अभी कुछ दरख्त लगाए थे। वो एक नीम का दरख्त होता है कि तरेक उसको कहते हैं कि क्या वो चीज़, तो वो लगा दे। कोई भी मतलब आप कोई फ्रूट खा रहे हैं उसके बीज इस नियत से दबा दें, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सबका जारी, इसलिए कि ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर तक इसका फायदा उठाते हैं। हाँ, नीचे बैठे साए में आप गाड़ी खड़ी कर लें, फल खा लेते हैं, तो कुछ भी आप। अच्छा, मोरिंगा का फायदा इस दरख्त का ये, जरा टॉपिक से हट के बात करें, काफ़ी सारे लोग प्रोग्राम देखते हैं, डॉक्टर अफशा ने भी कह दी तो बात की तस्दीक होगी कि बड़ी जल्दी 1 साल में ये अच्छा खासा पौधा बन जाता है और पानी कम इसका लगता है, पानी कम लगता है बिल्कुल। और मोरिंगा की चाय बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। हाँ जी, हालांकि होता कड़वा है कड़वा है, कड़वा होता है, लेकिन ये फैट किलर टाइप है ना। अच्छा, और पेट में वो जाते हैं ना, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, अच्छा, वो उनको किल करता है। सही, बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सही। हम बात करें जी आपसे बेऔलादी के हवाले से, जो स्पेशलाइजेशन है डॉक्टर अफशा की, इसके अलावा जेंडर चॉइस, क्योंकि अभी तक कॉल हमें नहीं आई है। अगर आप चाहते हैं कि आप म्यूचुअल डिस्कस कर लें, या अभी भी आपस में किसी के प्रेशर में आके ये बात ना करें, अगर आपको औलाद की में जेंडर चॉइस करनी है, बेटी चाहिए या बेटा चाहिए, उस हवाले से भी डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनको फॉलो करके आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि औलाद का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अफशा, क्या फैक्टर्स होते हैं एक सेहतमंद औलाद के लिए? मतलब गैप कितना होना चाहिए? 2 से 3 साल का लाजमी होना चाहिए एक बच्चे से लेकर 2। लेकिन मैं वैसे पर्सनली ओपिनियन दूं, जिसने बेबी प्लान करने हैं तो 2, 3, 4 जो भी प्लान करने हैं, आपने फटोफट पैदा करें, बड़े करें, एक साथ ही बड़े बड़े हो जाए, बाहर निकाल दो बस, बड़े हो गए सारे जान छूट जाए, साथ ही स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चे बड़े हो गए ना? मेरे हो गए, इसलिए तो मशवरे दे रही हैं। लेकिन बाकी शुरू के 2-3 साल होते बाद में वहाँ पे माँ को आदत पड़ जाती है। देखो, मेरा ये पॉइंट है कि जहाँ पे आप 1 फीडर बनाएंगे वहाँ 2 बना लेंगे, जहाँ पे एक का पैम्पर चेंज करेंगे वहाँ दोनों का कर लेंगे, जहाँ एक रोएगा वो दूसरा भी रो लेगा। लेकिन एक हेल्दी माँ के लिए कम से कम 2 से 3 साल का गैप होना बहुत जरूरी है। और सासों से बना के रखे बच्चे पालने में बहुत मदद करती है। ये अंदर की खातून जाग गई डॉक्टर अफशा की। हाँ, डेफिनेटली ये कंबाइंड फैमिली सिस्टम हमारी लाइफ में बड़ा कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरी दादी से अपनी अटैचमेंट थी, अम्मी ने इतना उनसे जिसे कहते हैं हमें करीब रखा। अम्मी अब्बू को चले जाते थे फिल्म देखने के लिए, हम दादी के पास बैठे कहानी सुनते रहते थे। बाद में जब होश आए, मैं कहा अच्छा डॉक्टर का बहाना करके फिल्म देखने जा रहे हैं अम्मी अब्बू, अच्छे सब पकड़े गए ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जोक, वाकई जॉइंट फैमिली के बड़े मजे होते हैं, बहुत मजे, झगड़े वगड़े बड़े करते रहते हैं, बच्चे बड़े मजे होते रहते हैं। लेकिन ये है कि प्यार और वो सारी चीजें ना, क्योंकि तरबियत का हिस्सा होते हैं माँ बाप के अलावा। क्योंकि मेरे जो ससुराल है ना, वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, और ये वो तो बड़ा मजे का एक वो चीज लगती है। और मेरे हस्बैंड के 7 चाचू हैं और एक ही जगह वो सारे रहते हैं, और जब आप गाँव जाए तो बड़ी फैमिली और ये वो, तो वो बड़ा अच्छा सा लगता है। और जो इनके आपस में प्यार है ना, आंख का इशारा एक दूसरे की समझ रहे होते हैं, तो वो बड़ी चीज है, बड़ा अट्रैक्ट करता है वो चीज। अच्छा, आपको लगता है जो जनरेशन अब हमारी है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम बर्दाश्त कर लेगी? बड़ा सब्र और बड़ी हिम्मत हौसला चाहिए होता है। ये बच्चे तो बेसब्रे से आ रहे हैं आजकल मार्केट बात ही खत्म हो गई।
لیکن واقعی آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، دادا دادی نانا نانی، وہ بڑا اچھا ان کا ایک رول ہوتا ہے. دیکھیں دادا دادی نانا نانی زیادہ بیمار بھی آج کل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس کھلونے نہیں ہیں نا. یہ نواسا نواسی پوتا پوتی یہ کھلونے ہوتے ہیں. جن گھروں میں پوتا پوتی نواسا نواسی ہیں تو ان گھروں میں ساسیں جو ہیں وہ کم بیمار ہوتی ہیں، دادا کم بیمار ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی چیک کرنے والی چیزیں ہیں. اگر ان باتوں کے ڈیپتھ میں جائیں تو گھر میں ایک بچہ ہونا اور اس بچے کی کیئر کرنا بڑوں کو بھی ہیلدی بڑے مزے کی روٹین بن جاتی ہے، بڑے مزے کی روٹین بن جاتی ہے اور آپ بڑی ساری چیزوں میں ریلیکس ہو جاتے ہیں اپنے بچے دادا دادی یا نانا نانی کے حوالے کر کے. تو یہ بڑی ریلیکس. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بزرگ جو ہے وہ ہیلدی رہیں اور آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے لیے ڈاکٹر افشاں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ان کے وسیلے سے سب کے گھر میں خوشیاں آئیں اور صحت مند اولاد ہوں، ہے نا؟ بالکل صحت مند اور زندگی والی اولاد. زندگی. ڈاکٹر افشاں، مینٹل ہیلتھ کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اس کا ہماری فزیکل ہیلتھ سے کتنا تعلق ہے؟ مینٹل ہیلتھ دیکھیں، آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی ٹینشن میں ہیں تو آپ فزیکلی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو سکیں گے. کتنا گہرا تعلق ہے یہ چیز ہے. آپ مینٹلی جتنا ریلیکس ہوں گے اتنا فزیکلی ہیپی رہیں گے، فزیکلی آپ اچھا کام کریں گے. آپ کسی پروجیکٹ میں انوالو ہیں لیکن ذہنی طور پہ انوالو نہیں ہیں تو آپ بے شک فزیکلی فٹ بال کھیلتے رہیں، آپ وہ گول میں نہیں ڈال سکتے، فوکس ہی نہیں کر سکتے، فوکس نہیں کر سکیں گے. اسی طرح مینٹلی جن کی اولاد نہ ہو وہ کتنے ڈسٹرب ہیں. اور میں اکثر خواتین اور میلز کو یہ کہتی ہوں کہ وہ گھومنا بہت پسند کرتے ہیں، ٹریول کریں، مطلب ڈاکٹرز شاپنگ جیسے کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں، آپ نے اس سے 1 2 4 10 دن دوائی کھائی، پھر دوسرے تیسرے، تو کائنڈلی مطلب یہ بھی نہ کرے نا. اب میرے پاس اکثر کپل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا مطلب ہم نے اس ڈاکٹر سے ہفتہ کھائی دوائی، اس سے مہینہ کھائی، اس سے 10 دن. اگر ڈاکٹر نے آپ کو 3 مہینے کا کورس دیا ہے یا 2 مہینے کا دیا ہے یا وٹ ایور 6 مہینے کا دیا، آپ اس کو پرسو کرو، پورا فالو کرو اس کو. اس کے بعد دیکھو آپ کی باڈی ہے نا، کوئی سٹیپس ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے بھی کہ فرسٹ سٹیپ میں نے یہ کوانٹٹی میڈیکیشنز کی کرنی ہے، سیکنڈ میں یہ کرنی ہے، تھرڈ میں یہ کرنی ہے. آپ اس کو پورے سٹیپس لیتے ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوا، تو سم ٹائم یہ بھی لوگوں میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اور جس نے ڈاکٹر نے گڈ رزلٹ دینا ہوتا ہے وہ 6 مہینوں میں 3 مہینوں میں آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا تو پھر بے شک آپ ڈاکٹر کو چھوڑ دیں. لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور تھوڑا صبر. اور جو سیلف میڈیکیشن کرے ہوتے ہیں، وہ سیلف میڈیکیشن تو بہت ڈینجرس ہے نا. اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ کانسیپٹ ہے سیلف کہ میں نے کوئی میڈیسن کھائی، اس سے میں ٹھیک ہوئی یا میں نہیں ٹھیک ہوئی تو میں نے وہ میڈیسن آپ کی آگے پکڑا دی کہ بھئی یہ اس سے میرا سر درد ٹھیک ہوا ہے یا میرا پیٹ درد ٹھیک ہوا ہے، آپ بھی یہ لے لو. تو یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا خواتین کو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے دیکھیں آپ کا باڈی ٹمپریچر ڈفرینٹ ہے، میرا ڈفرینٹ ہے، اور پیشنٹس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کی میڈیکیشنز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل. تو سیلف میڈیکیشن میں سم ٹائم ہم فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت اور ایک شکایت ڈاکٹر افشاں نے کی، جو خواتین پیسے بچاتی ہیں اور کپڑوں پہ لگا دیے، صحت تک خیال نہیں رکھتی، تو ان کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ صحت ہونا ضروری ہے. صحت پہ دھیان دیں. سستا جوڑا بھی پہنیں گے تو اچھا لگے گا، پھر اگر صحت نہیں ہوگی تو پھر فائدہ. ہاں بالکل. کیا اب میں وہ آپ کو جیسے میں کیمپنگ کی بات کر رہی تھی کہ خواتین میں اتنے 3 سال سے پرابلم چل رہی ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کی بچت کر رہی ہیں، ہسبینڈ کے پیسے بچا رہی ہیں، اور وہی ہسبینڈ سیکنڈ میرج کر کے آ جاتا ہے. تو کائنڈلی آپ پہلے اپنے پہ فوکس کریں. بالکل صحیح. میاں کی بچت کریں، ضرور کریں، لیکن اپنی صحت کو ڈیمیج کر کے نہ کریں نا. زندگی بہت بڑی نعمت ہے جی، اور صحت اس سے بڑی نعمت ہے. ڈاکٹر افشاں جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی ٹپس دینا چاہیں تو پھر میں کلوزنگ کروں گی. میری تو ٹپ یہی ہے کہ جتنی آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کسی کے لیے ہمبل ہوں گے، کسی کے لیے سکھ کا سما پیدا کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو سکھ دے گا. اور بے اولادی کے حوالے سے کچھ بے کہنا چاہیں اولادی کے حوالے سے بات کروں گی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو. لیکن جب ہمارے پاس کپل آتے ہیں، ہم ان کے پراپر ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں. ڈائگنوز کرنے کے بعد آپ کو جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے مطابق دیتے ہیں.
تو آپ کا ٹرسٹ کرنے کا شکریہ. جو لوگ پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, بس یہی میری وش ہوتی ہے. جاتے جاتے آپ کو بتاتی جاؤں میں, نمبر اصل میں چھالا بنا ہوا ہے تو مجھ سے بولنا ذرا مشکل ہو رہا ہے. کانٹیکٹ نمبر پھر سے میں آپ کو دے رہی ہوں, 0333-513-9482 اور 0300-513-9482 پہ آپ ڈاکٹر افشاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. اتوار کے علاوہ یہ پورے ہفتے اویلیبل ہوتی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کا ٹائم آپ کو ملے گا, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, اگر آپ جینڈر چوائس چاہتے ہیں, اگر آپ کے پاس کڈنی کے مسائل ہیں یا خدا نخواستہ فزیکلی یا مینٹلی چیلنج بچے ہیں, تو افشا میڈیکل سینٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جناب آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم, میرے خیال سے ہم نے ریپ اپ کرنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اس کے بعد بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.